सुपर मार्केट की ऊंची शेल्फों के दरमियान खरीदारों का शोर और ट्रालियों की चिड़चिड़ाहट गूंज रही थी। शामिर खान सदा अपनी मखसूस, संजीदा और रौबदार शख्सियत के साथ ग्रोसरी ट्राली आगे बढ़ाते हुए जरूरी सामान का जायजा ले रहा था। उसकी स्याह गहरी आंखों में हमेशा की तरह एक बेनियाजी थी, लेकिन ये बेनियाजी इस वक्त टूट गई जब उसे अपने कुर्ते व पीछे से एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। आंतल शामिर ने चौंका मुड़कर नीचे देखा। वहां दो गोल मटोल जुड़वा बच्चे खड़े थे, जिनकी बड़ी बड़ी मासूम नजर सीधी शामिर की ग्रोसरी बास्केट में रखी चॉकलेट्स पर टिकी हुई थी। वो बच्चे इतने प्यारे मासूम थे कि शामिर जैसे सख्त इंसान का दिल भी एक पल में पिघल गया। वो फौरन अपने घुटनों को खोल उनके सामने बैठ गया। आपकी मम्मा कहाँ है? शामिर ने नरमी से मुस्कुराते हुए एक बच्चे के नर्म मुलायम गाल थपथपाते हुए पूछा, जबकि दूसरा बच्चा खामोशी से तमाम तर तवज्जो के साथ शामिर की ट्राली में से चॉकलेट निकालने की कोशिश कर रहा। ये मंदिर देखकर शामिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पास से गुजरते हुए ड्यूटी वर्कर को रोका, पूछा, ये बच्चे किसके हैं? वर्कर ने थोड़ा आगे इशारा करते हुए जवाब दिया, सर वो जो सामने सेल कर है ना, ये इसी के बच्चे हैं। बेचारी सिंगल मदर है, अकेली ही मेहनत करके इनका पेट पालती है। शामिर ने दोनों बच्चों को शफकत से अपनी गोद में उठाया और वर्कर की बताई हुई सेमत में लड़की की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो लड़की जो थकन से चोर जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खरीदारों को सामान दिखा रही थी, मगर जैसे ही शामिर उसके करीब पहुंचा और उस लड़की ने मुड़कर देखा, दोनों की निगाहें मिलते ही जैसे वक्त वही थम गया। शामिर को लगा जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई है और उस पर आसमान टूट पड़ा हो। उसके सामने कोई आम सेल्स गर्ल नहीं थी, बल्कि वही बेवफा लड़की खड़ी थी जो सालों पहले उसे यूं ही अकेला छोड़कर चली गई थी। शामिर के सामने जब उसके माली का चेहरा आया तो उसके जहन लम्हों में चंद सागरे लौट गया। यादों के बंद कुआर खुल गए और वो लम्हा उसकी आंखों के सामने रोशन हो गई जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी। शामिर खान जब अपनी कॉर्पोरेट कंपनी के टॉप फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने प्राइवेट ऑफिस की तरफ जा रहा था। अपनी रवायती संजीदगी और सिर्फ मिजाजी की वजह से पूरे ऑफिस में उसका एक दबदबा था। किसी मुलाजिम की मजाल नहीं थी कि वो शामिर की मौजूदगी में गैर जरूरी बात ही कर सके। जैसे ही उसने अपनी कैबिन का दरवाजा खोला, सामने का मंदिर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। एक लड़की जो हाल ही में बहसी डिजाइनर या असिस्टेंट पॉइंट हुई थी, उसकी बड़ी सी राइटिंग टेबल पर पड़ी चंद अहम फाइलों को समेटने की कोशिश कर रही थी। शायद घबराहट में उसके हाथ से फाइलें छूटकर नीचे गिर गई थी। वो तेजी से झुककर कागज जमा कर रही थी कि इसी अफरा तफरी में उसके हाथ से शामिर का पसंदीदा पेन होल्डर नीचे गिरा और कांच के बिखरे हुए टुकड़ों की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। शामिर के चेहरे पर सख्ती आ गई। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? उसकी बारोक और रोकदार आवाज पर वो लड़की बदहवास होकर सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखों में शदीद खौफ और सर में उदासी थी, मगर साथ एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने डरते हुए शामिर की तरफ देखा और लड़ती हुई आवाज में बोली, सर मास्टर, मैं तो बस सीनियर साहब के कहने पर ये रिपोर्ट लिखनी आई थी। शामिर ने उसके मासूम और डरे हुए चेहरे को गौर से देखा। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए अजीब सी नरमी पैदा हुई। जो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता था, उसका दिल उस लड़की की पहली ही नजर में मासूमियत और डरी हुई आंखों का हाल। उस दिन के बाद से शामिर का ऑफिस आने का मकसद बदल गया। वो अक्सर फिर से काम के बहाने उसे अपने कैमरे में बुलाता, उसकी फाइलें चेक करता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। रफ्ता रफ्ता उसकी संजीदगी उनके दरमियान की बातों में भूलने लगी और शामिर जो कभी मुस्कुराता नहीं था, उस लड़की के मासूम बातों और हंसी पर खिलकर मुस्कुराने लगा। उनका यह दफ्तरी ताल्लुक कब एक गहरी और दीवानी मोहब्बत में बदल गया, शामिर को पता ही नहीं चला। माजी की इस हसीन याद से निकलकर जब शामिर की नजर फिर से सुपर मार्केट में खड़ी थकी हुई और हालात की मारी तरक्की में पड़ी, उसके दिल में एक सा मोहब्बत और शदीद दर्द का तूफान खड़ा हुआ। शामिर के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। उसके होंठों से बेख्तियार नाम निकल गया, जिसे वो बरसों से अपने दिल के किसी वीरान गोशे में छुपाए बैठा था। माहिर, वो आवाज सीने से थी, मगर इस मसरूफ सुपर मार्केट के शोर में भी इसमें इतनी गहराई थी कि माहिर के वजूद को लर्जाने के लिए काफी थी। माहिर जिस वक्त एक गाहक को बिल बनाकर दे रही थी, सैनी पे सैनी और दिल को चीर देने आवाज पर एकदम से पत्थर की हो गई। उसके हाथ से बिल बुक छूट का काउंटर पे गिर गया। उसका सांस जैसे सीने में हट गया। उसने धक धक करते दिल और कामते हुए हाथों के साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने शामिर खड़ा था, वही रवायती रोग, वही तेज और गहरी नजरें, मगर आज उन आंखों में गुस्से से ज्यादा एक शदीद तूफान, हैरत और बरसों का बेपनाह दुख साफ झलक रहा था। माही का चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया। उसने फौरी तौर पर अपने दोनों मासूम बच्चों को खींचकर अपने पास किया और खुद को संभालने की नाकाम कोशिश की। सालों की कठिन मसाफत, तन्हाई और हालात की सख्तियों ने माही के मासूमियत को तो मांद नहीं पड़ने दिया था।
لیکن اس کے چہرے پر موجود تھکن اور اداسی نے شامی کے دل پر خنجر چلا دیا۔ شامی نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی اور چند ہی لمحے اس کے سامنے آ گئی۔ اس کا دل شدت جذبات سے پھٹ رہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں اس رات بغیر بتائے غائب ہو گئی تھی، کیوں اس نے اپنی زندگی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے لیا، اور یہ معصوم جڑواں بچے کون ہیں۔ مگر جب اس کی نظر ماہی کی محنت کا ہار پر پڑی تو اس کے تمام گلے شکوے گلے میں ہی گٹ کر رہ گئے۔ ماہی تم، شامی کی آواز بڑا مشکل اس کے حلق سے نکلی جس میں بے یقینی کا گہرا سمندر موزن تھا۔ تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو، اور یہ بچے کس کے ہیں؟ ماہی نے اپنی لرزتی ہی پلکوں کو اٹھایا جن میں آنسو منڈرائے، مگر وہ انہیں گرنے سے روکنے کی سر توڑ کوشش کری۔ اس نے گہری سانس لی اور بمشکل خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کچھ سوالوں کا جواب وقت خود دے دیتا ہے شامی، ہر کہانی کا انجام خوشگوار ہو یہ ضروری تو نہیں نا۔ شامی نے تبتے ہوئے لہجے میں کہا، انجام کا فیصلہ تب ہوگا جب تم مجھے سچ بتاؤ گی ماہی، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تم اس طرح سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤ؟ ماہی کی آنکھوں سے آخرکار وہ آنسو چھلک پڑی جنہیں وہ برسوں سے روکے ہوئے تھے۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔ شامی کا غصہ بیچکنی دیکھ اس نے گہری اور ٹھنڈی سانس لی اور اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا۔ شامی، تم مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ میں یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہوں؟ ماہی کی آواز میں گہرا درد اور تلخی تھی۔ تم بول گئے کہ تم نے بند کمرے میں رب کو گواہ بنا کر مجھ سے خفیہ نکاح کیا تھا، تم نے مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ شامی اس بات پر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ماضی کا وہ منظر گھوم گیا۔ ماہی نے اپنے قدم 1 انچ آگے بڑھائے اور شامی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی سب کے سامنے مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم اپنے خاندان، اپنی اونچی ذات اور دنیا خوف سے مجھے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب یہ دونوں وجود میں خوف میں پڑ رہے تھے، تب شامی خانزادہ کہیں پتہ نہیں تھا۔ شامی کے پیروں سے زمین نکل گئی، اس کی نظریں بے اختیار ان دونوں جوڑوں پر بچے ہوئے تو ماہی کا دامن تھامے معصومیت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی۔ ماہی نے اپنے آنسو صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا شامی، تم نے مجھے بیوی کا درجہ تو دیا لیکن سنبھال نہ سکے۔ میں نے تمہاری محبت کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ان بچوں کی عزت اور ان کی زندگی کے لیے یہاں خود محنت کرنے کا راستہ چنا۔ یہ سچ سن کر شامی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جس لڑکی کو بے وفا سمجھ جاتا وہ تو اس کی عزت اس کے بچوں کے اکیلی دنیا سے لڑ رہی تھی۔ ماہی کے الفاظ شامی کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، اس کا سانس بھاری ہو چکا تھا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ شامی جو ہمیشہ ہر صورت پر قابو پانے کا عادی تھا، آج اپنے ہی ماضی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ ماہی نے اپنے آنسوں کو سختی سے روکا اور ایک طرف مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم جانا چاہتے ہو نا کہ میں اچانک تمہاری زندگی سے دور کیوں چلے گئی؟ تو سنو شامی خانزادہ، اس نے گہرا سانس لی، جیسے ماضی کی وہ تکلیف دہ یادیں اسے آج بھی گھونٹ رہی ہیں۔ ہمارے نکاح کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب میری طبیعت اچانک بہت خراب رہنے لگی۔ کئی دنوں تک مجھے مسلسل چکر آتے رہے اور عجیب سی کمزوری محسوس ہوتی رہی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اکیلا اسپتال جا کر اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کی رپورٹ نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مجھے پتا چلا میں پریگننٹ ہوں اور میرے وجود میں تمہاری نشانی پڑ رہی ہے۔ شامی کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں صدمے اور دکھ سے پھیل گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے ہونٹ سے سل گئے تھے۔ ماہی کی آواز میں دکھ کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی آ گئی۔ ایک عورت کے لیے ماں بننے سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی، لیکن میرے لیے وہ لمحہ سب سے بڑا خوف بن گیا۔ میں ایک ایسی بیوی تھی جس کا تمہاری حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا شامل، مجھے خوف تھا تمہیں جب پتا چلے گا تو تم اپنے اونچے خاندان اور دنیا کی پرواہ کرتے ہوئے اس رشتے کو، شاید اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دو گے۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم مجھ پر کوئی ایسا دباؤ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ماہی نے اپنے دونوں بچوں کو خود سے قریب کر لیا، جیسے آدمی نے کسی سے بچانا چاہتی ہو۔ میں اپنے بچوں کی زندگی اور ان کی قسمت کو کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی جو مجھے ہی دنیا کے سامنے اپنانے سے ڈرتا تھا۔ اس لیے میں نے تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک کٹھن راستہ چنا تاکہ میں اپنے بچوں کو خود پال سکوں، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات کے در بدر کی ٹھوکریں ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ ماہی کی آواز میں اب دکھ اور سخت ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس کا حل شامل کے دل میں تازیانی پیدا کرتا۔ جس دن مجھے پتا چلا میرے دل میں سب سے پہلے یہی خیال آیا تھا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں تم اس بچے کے باپ ہو اور تم اس خوشخبری کا پتہ نہ چلے۔ میں خوشی اور خوف کی ایک عجیب سی ہاتھ میں دل میں ہزاروں امیدیں سجائے تمہارے آفس پہنچی۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس دن کا درد پھر سے محسوس کر رہی ہو۔ لیکن وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا اس نے میری رہی صحیح امیدوں کا بھی کلا کھول دیا۔ تمہاری سیکرٹری نے بتایا کہ تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو گئی ہوں اور تمہاری فلائٹ بس چند گھنٹے میں نکلنے والی ہے۔ وہ بات سن کر یوں لگا جیسے میری چٹانیں ٹوٹ کر گر پڑی۔
तुमने मुझे इस काबिल भी न समझा कि इतने बड़े फैसले के बारे में एक बार बताते ही। माही ने अपने हाथ से अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया और एक तरफ मुस्कुराहट के साथ शामिर की आंखों में देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी इस खुफिया निकाह की तुम्हारी नजर में कोई हैसियत ही नहीं थी। तुम अपनी शानदार और पुरअसाइश दुनिया में वापस लौट रहे थे और मैं तुम्हारी जिंदगी एक ऐसा बाप था जिसे तुम बंद करके आगे बढ़ चुके थे। उस दिन मैं वहां से खामोशी से लौट आई थी और मैंने तय कर लिया कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी और अपने इन बच्चों को अकेले ही पालूंगी। शामिर का चेहरा दर्द और नदामत से सुर्ख हो चुका था। उसका दिल चाह रहा था कि वो माही को बताए कि अमेरिका जाना उसका अपना फैसला नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली की साजिश और मजबूरी थी। वो भी इतने सालों से उसकी तलाश में तड़प रहा था। शामिर का दिल जैसे बैठ गया। उसकी आंखों में शिद्दत, नदामत और तकलीफ का तूफान उमड़ है। उसने तड़प का माही के कांपते हुए हाथों को थामने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर माही के पीछे हटने पर उसके हाथ हवा में ही मुअल्लक होकर रह गए। माही, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुनो। शामिर की आवाज में ऐसा दर्द था कि सुपर मार्केट की फजाएं भी गमगीन हो गई। तुम जो सोच रही हो सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुमसे बेवफाई करके ये तुम्हें छोड़कर मैं क्या नहीं किया था। शामिर ने गहरी दुख भरी सांस ली। उस रात का पूरा सच बोलकर सामने रख दिया। जिन में तुमसे मिलकर घर पहुंचा, मेरे वाल को दिल का इतना शदीद दौरा पड़ा कि उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनका इलाज और बाज सर्जरी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक मखसूस अस्पताल में ही मुमकिन है और हमारे पास सिर्फ चंद घंटों का वक्त। इस हंगामी हालत में फैमिली मुझे संभालने का मौका भी नहीं दिया और एम्बुलेंस ने सीधा एयरपोर्ट ले गए। शामिर की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गए। एयरपोर्ट जाते हुए मैंने तुम्हें कॉल करने की 100 बार कोशिश की माही, लेकिन जल्दी मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था और वालद की बिगड़ती हालत के आगे मैं बेबस हो चुका था। अमेरिका पहुंचते ही जैसे ही वालद की सर्जरी मुकम्मल हुई, मैंने अपना सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे हॉस्टल और हमारे इस अपार्टमेंट भेजा था जहां, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। तुमने अपना नंबर, अपना पता, सब कुछ बदल दिया था। शामिर ने माही की आंखों में तिड़कते हुए देखा। मैंने तुम्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी माही। पिछले 4 सालों से अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तुम्हें तलाश कर रहा था। मेरी फैमिली को जब पता चला था मैंने तुमसे निकाह किया है तो उन्होंने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया, लेकिन मैंने तुम्हारी तलाश बंद नहीं की। मैं तो खुद इस साजिश और हालात का शिकार हुआ था माही। मुझे नहीं पता कि तुम पर क्या बीती है। माही ये सब सुनकर शिथिल रह गई। उसका ज़हन बिल्कुल सुन हो गया। जिस अमेरिका जाने को बेवफाई समझ रही है वो तो एक बेटे की मजबूरी और हालात का खेल था। माही अभी शामिर की सफाइयां और सच में प्रशस्त खड़ी अपनी सोच में गुमी थी कि माहौल की इस दिल सोच संजीद के खात्मा करने वो दोनों नन्हे शैतान मैदान में आ गए। जो बच्चे अब तक खामोशी से ये ड्रामाई मंजर देख रहे थे, अचानक शामिर का कोट नीचे से जोर जोर से खींचने लगे। ओहो अंकल, आप इतना क्यों रो रहे हैं और हमारी मामा को क्यों डांट रहे हैं? बड़े जुमा भाई ने शामिर के घुटने पर हाथ रखा मासूमियत से भरे हुए लहजे में कहा, अंदाज में कहा। दूसरे जुड़वा ने अपनी गोद में छुपाई चॉकलेट का आधा खुला रैपर शामिर के सामने करते मासूमियत से कहते, अंकल आपने हमें चॉकलेट देने का कहा था ना, अब बातें कम करें और ऊपर वाली शेफ से वो बड़ी वाली चॉकलेट निकाल कर दें, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे कि आप हमारी मम्मा को तंग कर रहे हैं। इन दोनों की अचानक और धमाकेदार एंट्री ने माहौल की सारी तलखी और संजीदगी एक पल में हवा कर दी। शामिर जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक नदामत के आंसू थे, इन दोनों की बातें सुनकर हैरत और प्यार के मेरे से छोटे शैतान दिखने लगा। उसके लबों पर बरसों बाद एक हकीकी मुस्कुराहट उभर आई। उसने फौरन अपने आंसू साफ किए, घुटनों के बल बैठकर उन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया, कहा, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट दिला रहा हूँ। शामिर ने उठकर शेल्फ से चॉकलेट का पूरा बॉक्स उठाया और बच्चों के हाथ में थपा दिया। फिर उसने मुस्कुराती हुई आंखों से माही की तरफ देखा, जो बच्चों की इस हरकत पर शर्मिंदा और हैरान खड़ी थी। और हाँ, शामिर ने बच्चों का हाथ थपाते शरारत से कहा, मैं तुम दोनों का कोई आम अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनते ही बच्चे ने आंखें बड़ी करके शामिर को देखा और बोला, सच में? फिर तो आप हमें रोज इतनी सारी चॉकलेट ला सकती है ना। शामिर ने दोनों बच्चों के सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर उसकी नजरें माही पर आकर टिकी। उसकी आंखों में कोई दिखावा या गरूर नहीं था, सिर्फ एक इल्तिजा और बाप होने का तड़पता हुआ एहसास था। वो एक कदम आगे बढ़ा और बहुत नरम गहरे इल्तिजाई लहजे में माही से मुखातिब हुआ। माही, जो वक्त गुजर गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता और ना ही उन सालों की तकलीफ को 1 मिनट में मिटा सकता हूँ, लेकिन खुदा के लिए उन मासूम बच्चों को खातिर मुझे माफ कर दो। शामिर ने निचले होंठ पर दांतों तले दबाया, दोनों जुड़वा बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो ही नहीं, इन्होंने इतने साल बाप के साय के बगैर गुजारे हैं, उन्होंने बगैर किसी कसूर के वो सब सहा जो उनको हक नहीं था, लेकिन अब नहीं, बच्चे मजीद किसी कमी के साथ बड़े नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें के माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ में, ये अपनी पूरी जिंदगी इज्जत, आसाइश और दोनों वालिदैन की मोहब्बत के साथ गुजारे।
شامی نے ماہی کی آنکھوں میں جھانکتے ہاتھ جوڑ دی. تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو شوق سے دو مانگ. ماہی مگر مجھے میرے بچوں سے اور ان بچوں کو ان کے پاپا سے دور مت کرو. ہمارے درمیان جتنے بھی گلے شکوے غلط فہمیاں تھیں ان کا سچ سامنے آ چکا ہے. چلو اپنی محبت نہ صحیح ان ننھے شیطانوں کی روشنی مستقبل ان کی خوشیوں کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ماہی نے اپنے بچوں کے چہرے پر دیکھا جو چاکلیٹس پکڑے اپنے پاپا کو حیرت و خوشی سے دیکھ رہے تھے. اس کا دل ایک ماں ہونے کے ناطے پیغلنے لگا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بچے اکیلے کتنی بار باپ کی محسوس کرتے ہیں. ماہی نے کچھ دیر اپنے بچوں کی معصوم مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر شامل کی آنکھوں میں تڑپ التجا کا جائزہ لیا. اس کے اندر کی ماں اور محبت دونوں ہی اس فیصلے کے آگے ہار گئے. ٹھیک ہے شامل، ماہی نے گہرا سانس لیتے آنسو پہنچے. میں ان بچوں کے مستقبل اور ان کی خوشیاں خاطر تمہیں معاف کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی یہ دونوں کوئی باپ کے پیار کے ترسیں. شامی کے چہرے پہ ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ بن گئی. اس نے ماہی کا شکریہ ادا کرتے فوراً بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا. بچوں نے بھی خوشی سے اپنے پاپا کے گردن میں باہیں ڈال دی مگر اگلے ہی لمحے ماہی کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا. اس نے شامل کو دیکھ کر گہری آواز میں کہا، شامل ایک بات یاد رکھنا، اس بار میں کسی بند کمرے کے خفیہ نکاح یا کسی چھپائے ہوئے رشتے کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. میں نے بچوں کو ان کا جائز حق اور عزت دینا چاہتا ہوں. تمہیں سب سے پہلے اپنے والدین کو اس رشتے ان بچوں کے لیے منانا ہوگا تاکہ وہ ہمیں پورے مان عزت کے ساتھ قبول کریں. شامی نے سنجیدگی کے ساتھ ہلایا. اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ماہی، پچھلی بار جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ آپ دوبارہ کرنی ہوگی. میرے ماں باپ میں 4 سال پہلے میرے نکاح کے بعد میں ان کا مجھ سے تعلق ضرور تھا، لیکن اب میں انہیں اپنے بچوں تمہاری قربانی اور سچائی سے راستہ کر کے مناؤں گا. شامی ماہی اور دونوں بچوں کو لے کر سیدھا اپنے خاندان کے بڑے حویلی نما گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گاڑی جیسے بڑی کھڑکی کے اندر داخل ہوئی ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. شامی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ننھے شیطان گاڑی کی کھڑکیوں سے باہر بڑے فوری اور باپ دیکھ کر پکار رہے تھے، واؤ پاپا یہ محل کس کا ہے؟ شامی نے ماہی کا ہاتھ مضبوطی سے تھما بولا، چلو ماہی اب اپنے حق اور عزت کی جنگ مل کر لڑتے ہیں. شامی جیسے ہی ماہی بچوں کو لے کر حویلی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا وہاں کا ماحول لمحوں میں تناؤ کا شکار ہو گیا. شامی کے والد جلال خان زادہ اور والدہ اپنے بیٹے کو اتنے سالوں بعد ایک انجان عورت اور بچوں کے ساتھ دیکھ کر حیرت اور شدید غصے میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. شامی یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ جلال صاحب کی روکدار آواز پورے حال میں گونج اٹھی. تم 4 سال بعد اس لڑکی کو دوبارہ یہاں لے آئے ہو جس کی وجہ سے ہماری خاندان میں بدنامی ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ شامی کی والدہ نے بھی ماہی پر ایک سرد اور غضبناک نگاہ ڈالی. ہم نے سوچا تھا کہ امریکہ سے واپسی پر تمہارا دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا لیکن تم پھر اسی ضد پر قائم ہو. ہم اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے. شامی کچھ بول نہیں والا تھا کہ ماحول کا پورا تناؤ ایک دم سے ہوا ہو گیا. پچھلی نشست سے وہ دونوں ننھے شیطان جو حویلی کا شاندار ڈرائنگ روم اور صوفے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے آگے بڑھے. بڑے جڑوانے جلال صاحب کے چہرے پر شدید غصہ لگا تو گویا کسی خوف کے اپنی معصوم طوطی زبان میں جلال صاحب کے گھٹنے سے لٹک کر بولا، دادو آپ اتنے بڑے کیوں غصے میں ہو؟ آپ کو چیخنا نہیں آتا؟ پاپا کو مت ٹانکیں. نہ ہم آپ کے لیے چاکلیٹ لائے ہیں. اس وقت دوسرا بجے شامل کی والدہ کے پاس پہنچا اور ان کا دوپٹہ پکڑ کر اپنی توتی اور پیاری بات میں التجا کرنے لگا، دادی جان آپ اتنی پیاری ہیں ہمیں بھوک لگی ہے. پاپا نے بولا تھا کہ دادی جان بڑا والا کھانے کھلائیں گے. ان دونوں ننھے وجودوں کے ساتھ دادو اور دادی جان کے پیارے پکارنے ان کے معصوم اور گول مٹول چہروں پر توتلی زبان جلال صاحب کی بیگم نے سارا غصہ برف کی طرح پگھلا دیا. اور وہ باپ اور ماں چپ چاند سے پڑے غصے سے لال پی رہے تھے. ان کی آنکھوں میں بے ساختی شفقت حیرت تیرنے لگی. جلال صاحب کا سخت چہرہ نرم پڑ گیا. انہوں نے چکا اس معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھایا جو سچ میں شامل کے بچپن میں کی بھی کو کاپی تھے. انہوں نے بچے کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا پھر شامل کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ جذبات کے آنسو تھے. شامل کی والدہ نے دوسرے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کی نظریں ماہی میں پڑی جو خاموشی سے آنکھوں میں سورکی کے لیے آنسو لیے کھڑی تھی. شامل نے گہری سانس جلال صاحب نے گہری سانس لی اور شامل سے کہا، شامل کیا یہ سچ میں میرے پوتے ہیں؟ جی بالکل یہ سچ میں میرے بچے ہیں دادا جان. شامل کی آواز میں ایک بے پناہ خوشی اور فخر تھا. اس نے فوراً اپنے والد کے سامنے جا کر ماہی کے سالوں کی جدوجہد ان کی خودداری اور حالات کی ساری سچائی ان کے سامنے رکھ دو. جب جلال صاحب ان کی بیگم نے جانا کہ ماہی نے تنہا اتنی کٹھن زندگی گزاری لیکن شامل کی عزت اپنے بچوں کے وقار پر کوئی حرف نہیں آنے دیا تو ان کے دل سے ماہی کے لیے ساری غلط فہمی بالکل دل گئی. شامل کی والدہ نے ماہی کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں پچھتاوے پیار کے آنسو. ہمیں معاف کر دو ماہی، ہم اپنی بہو اور اپنے بچوں کی قدر نہ پہچان سکے.
जलाल साहब ने एक बार फिर शामिर और माही को देखा और बड़ा और बावकार फैसला सुनाया। ये माजी की बात है शामिर, खुफिया निकाह और छुप छुपा कर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। ये दोनों मासूम बच्चे और माही इस घर का और इस घर के खानदान का गरूर है। हम पूरी दुनिया और अपने सारे खानदान के सामने तुम दोनों का निकाह शादी की शानदार तकरीब मुनक्कद करेंगे ताकि सबको पता चले माही शामी खानजादा की इज्जतदार बीवी और ये बच्चे इस खानदान के वारिस हैं। ये सुनकर माही की आंखें तशक्कुर से भर गई और शामी ने एक नजर मुस्कुराकर माही को देखा। कुछ ही दिनों में खानजादा हवेली को दुल्हन की तरह सजाया दिया गया। रोशनियों की चमक और खुशियों की डोलों की ताप पर पूरा खानदान जमा था। लाल जोड़े में सजकर जब माही स्टेज पर आई तो किसी मलका से कम नहीं लग रही थी। इस बार कोई डर न था, ना कोई छुपने का खौफ, बल्कि पूरे माल इज्जत और खानदान की दुआ के साथ शाम ने उसका हाथ थामा। निकाह का खुतबा पड़ा गया और जैसे कबूल है की आवाजें गूंजी, दोनों नन्हे शैतान खुशी से शोर मचाते स्टेज पर चढ़ आई। मामा पापा आप दोनों दुल्हा दुल्हन बनकर कितने प्यारे लग रहे हैं, अब तो हम रोज पापा के साथ खेलेंगे। सब मेहमान बच्चों की इस मासूम बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। शादी की तमाम तकरीबात खत्म होने के बाद माही सुर्ख रंग के जर्क वर्ग रूसी जोड़े में सज धज कर अपने नए खूबसूरत सजाए गए कमरे में बैठी शामिल का इंतजार कर रही थी। कमरा गुलाब के फूलों हल्की मोमबत्तियों की रोशनी से महका। बरसों के इम्तिहान तन्हाई और दर्द के बाद आज आखिरकार उसे शामिल की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठने का मान मिला था। वो दिल में इतनी खुश थी कि उसके चेहरे पे खयाल की खूबसूरत सुर्खियां फैल छाई हुई थी। शामिल ने जैसे ही कमरे का दरवाजा हल्के से खोला और अंदर कदम रखा, उसकी नजरें सीधे अपने सामने बैठी माही पर गई। चांद की तरह चमक रही थी। शामिल के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और आंखों में बरसों का वो सच्चा प्यार था जो कभी कम नहीं हुआ था। माही शामिल ने गहरी और दिलकश आवाज में उसका नाम पुकारा और बिल्कुल उसके पास बैठकर प्यार से उसका घूंघट थोड़ा सा पीछे किया। तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है कि वक्त को यही रोक दो। माही ने शर्मा कर अपने पलके झुका दी। शामिल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया, मुस्कुराकर कहने लगा, हमारी कहानी में बहुत से तूफान आए माही, लेकिन आज तुम्हें इस रूप में इतने करीब देखकर लग रहा है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। शामिल जैसे ही माही के और करीब होकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था कि धड़ाम कमरे का दरवाजा खुलने का शोर हुआ। दोनों नन्हे शैतान दौड़ते हाथों में अपने खिलौने दबाए सीधा बेड की तरफ आए। वाह मम्मा, ये कमरा कितना प्यारा है, कितने सारे फूल लगे हैं। बड़े जुड़वा ने खुशी से नारा लगाया। शामिल और माही के बिल्कुल बीच में कूद कर बेड पर लेट गए। दोनों ने शामिल के गले में अपनी नन्ही बाहें डाली और चादर अपने ऊपर खींचते मासूम से बोला, पापा हम तो आज से इसी कमरे में सोएंगे। आपका बेड तो हमारे पुराने वाले बेड से बहुत बड़ा है। शामिल जो रोमांस के पूरे मूड में था, बच्चों की इस अचानक एंट्री और बेड पर कमचा जमाने पर हक्का पक्का रह गया। उसका मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि माही इनके बीच यूं मसूमे से लेटे अपने बच्चों को देख अपनी हंसी न रोक सके। शामिल ने अपने माथे पर हाथ रखा, माही की तरफ देखा, बेबसी से मुस्कुराते हुए बोला, माही मुझे लगता है मेरी रोमांटिक नाइट का प्लान इन दो सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी तरह फेल कर दिया। माही ने अपने इन दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाया, उनके माथे पर पोसा दिया और शामिल की तरफ देखकर शरारत से कहा, अब बादल डाले शामिल साहब, इनकी मौजूदगी के बगैर हमारी कोई खुशी मुकम्मल नहीं होगी। शामी ने भी बच्चों को अपने साथ लिपटा लिया और माही की आंखों में मोहब्बत झांकते हुए शहज को बोला, कोई बात नहीं, ये छोटे शैतान ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है। शामी ने जब माही को मुस्कुराते हुए बच्चों ने गिरी देखा तो उसने ज़हन में से एक जबरदस्त और प्यारी से शरारत सोचा। उसने फौरन अपनी जेब से अपना जदीद महंगा मोबाइल निकाला, बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे नन्हे साहब, अगर तुम यहाँ सो रहे हो तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। बच्चों ने चमकती आंखों से पापा को देखा। शामी ने फोन की स्क्रीन पर उनकी पसंदीदा तरह एनिमेशन गेम ऑन किया। मोबाइल बच्चों के हाथ में था। ये लो, आज तुम्हें सोते वक्त गेम खेलने की पूरी इजाजत है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल पर होना चाहिए। मोबाइल हाथ में आते ही उन दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से उठे। वो दोनों फौरन एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे और दुनिया हाफिया से बेखबर होकर गेम खेलने में इतने मगन हो गए जैसे आसपास कुछ है ही। शामिल मौका देखते शामिल ने बगैर किसी लम्हा जाए कि उसने ही मौके का पूरा फायदा पाया। उसने चुप कर माही को रस्ते में पकड़ते रहा, बहुत बड़ा लम्स छोड़ दिया। माही इससे अचानक हो गया साफ प्यार पर लम्हे भर के लिए बिल्कुल हैरान रह गई। उसका पूरा चेहरा हया और शर्म की सुर्खी से गुलाब की तरह दहक उठा। उसने फौरन शर्मा का अपने हाथ से मुंह छुपाया और शामिल के सीने पर हल्की सी चोट मारते हुए धीमी आवाज में बोला, शामिल बच्चे पास हैं, कोई देख रहा था तो। शामिल ने उसका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया और मुस्कुराती शरारत भरी आंखों से माही की आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, देखने दो माही, आज 4 साल बाद मेरी दुल्हन मेरे पास आई है। अब मुझे तुम्हारी इतने करीब आने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
माही ने शर्मा का अपनी नजर झुका ली, अपना सर शामिल के मजबूत शाने पर रख दिया। शामिल ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। एक तरफ उनके बच्चे फोन गेम में मगन अपनी मासूम दुनिया में खोए हुए थे और दूसरी तरफ शामिल अपनी माही अपने बरसों के इंतजार को मिलने वाली सच्ची खूबसूरत रोमांटिक मोहब्बत के खातिर बिल्कुल महफूज और खुश।